Game. Good. Good lang po. Good. Uy, step back in. Step back tuloy. Step in po pala. Sakwesa. Tapos Binigay. Ay, sakwesa Pero eh. mo ka, be. Matamaan ka. Lumingat, binigay kay Tol Astro. Wala. Uy! I-stepping ang dalay ka ulit. Chipping. Karoon na kasi. Sumpong mo na kasi. Ikaw na niya. Ikaw wala mo. Mausok. Ano pa ko ya? Umumat. Sakwesa. Kuya Maynard. Hindi diretso. Pinila pala. Wala. Same ball tayo. 17 to shoot. CM. What's up? Easy 2 points para kay Kapalos. Uy, lakad man. Tumakbo. Yan na, binigay. Basket para kay Plete. 0 ha, 0. Kamay! Ulo pala, bro. Malayo yun. Langaniban. Pass ko sa kwesa. 15 to shoot. Pinasa. Uy! Ingat po tayo. Bigay! Okay, 1-2. Uy! Don, bigay Don! Tawag? Isa mo lang. Nagadaga pa. Gin, kita. Good, pare. Check! Atin. Injured din, no? Ako naman nun. Set mo, set. Ay! Pinakampi. Kanina pa yung Jay ah. Wala tayo. Dali na yung nakarani kay Eric kaya nag-iingat. Oo nga daw eh. Takpang mo na ito tayo. Yeah. Ito sa vlog. Palit mo ka ah. Kamukha eh. Palit mo ka eh. Ah, saan? Sa motor? Tignan mo nga be, dun sa ano yun ang motor sa ano. Hindi, sa ano lang, hawakan. Tira! Ang tao. Ay, bola. Lolo. Yan. Konti. Saglit lang to. Set mo na Jay pag ano. Lapit ka na eh. Kay Maynard. Pinasa ko Tingin, tingin, tingin. Kabila. Tawag. Foul by number 0. Turtur. First personal foul, second team foul. Pinasa. Nakakuha nila. Nakakuha niya. Sino siya? Sino kaya? Sino? Si Maribaw. Maribaw. Pinasa kay Lakadman. Lakadman nilayap. Easy layup para kay Lakadman. Tapos na yan. Pagka-time out. Pagka-time out. Pakaliban. Chain Batman. 5. Ito sa kwesa. Sa kwesa. Batman. Sa kwesa yan. Binigay kay Malia. Mark Bong, wala. Sinia? Wala pa rin. Nabitawan. Nako ni Kapalos. Kapalos. Tupangan nila. Binigay. Nako ni Maribaw. Magpapaba ng bola.
Maribaw. Pinasa kay Turtur. Turtur, tumira ng Andres. Wala na ako ni Maribaw pa rin. Maribaw. Pinasa sa kalaban. Pinasa sa Kwesa. Monyo. Monyo pinasa kay sa Kwesa M. Easy basket para kay sa Kwesa M. Remaining 5 minutes and 50 seconds. Check! Rock, dead ball. Pinasa. Dyan? Pa! Wala. Nakuha ni Maribaw. Lakad man. Ididiretso. Nilakad. Yun na. Wala pa rin. Nakuha ni Panganiban. Panganiban. Sa Kwesa. Sa Kwesa. Nabitawan. Pinasa ni Turtur. Binigay. Uy, nabitawan. Ito ba? Wala stage 5. Wala. Okay, strike one, like take five. Kasi excited eh. Low, perfect. Tira. Low. Pick. Pinasa sa labas. Here. Low, check, pick. Bawal. Wala. Pinasa. 2 minutes. 2 minutes. May tawag ang ating referee. Foul by number 7. 27. 27. 7. First personal foul, 30 foul. Time remaining 4 minutes and 34 seconds. Oji, bigay mo itop-top. Ay, dalawa ron, oh. Tsaka na lang lahat. Ay, dito, ano, ah. Baby, upo ka. Upo. Tulong. Supply. Yan. Pirasol binigay kay Clemente. Almonte pala. Ito, tuwa masyado. Almonte. Pirasol, nag-maganda pa sa ating nasa kay Almonte magbababa ng bola. Pinasa. Lakadman. Era, binigay na. Kay Pirasol. Ay, kay Almonte. Time remaining 4 minutes and 3 seconds. Pirasol, 15 to shoot. Pirasol, 12 to shoot. Pinasa pala. Kanino? Sa labas. Pero naipasa sa kalaban. Dawal, easy basket para kay Dawal. Time out! Home cross. Bro. 10 seconds red. Almonte. Inahabol pa. Wala naman siya na... Pirasol, ididiretso kaya pinasa pala. Waso wala. Nakakuha niya? Nakakuha nila? Nakakuha niya? Anong tawag ng ating referee? Same ball? Same face. Happy face. Pirasol, pinasa kay Lakadman, kaso may tawag tayo ng ating referee. Foul by number 17. Rosola. Oras natin 3 minutes and 22 seconds. Score 10-4. Supply First Charity ni Lakadman. Lahat. Basket na ang second charity. Dawal to Sakwesa. Maynard.
binigay kay Macho. Macho, binigay kay Mania. Mania, kaso kinapos. Pinasa, nakuha ni Macho. Macho pa rin. Easy basket para kay Macho. Practice na yan. Oh, dito. Almonte. Almonte, nagmamadali. Nabitawan ng bola na ako ni Bawal. Tumira, wala. Nakakuha ni Pirasol. Pirasol, nagbababa ng bola. Ipapasa. Ayun, nakakuha ni Almonte. Almonte, nabitawan. Nakakuha ni Mang Alonso. Ayun na. Lakatman, binigay kay basket para kay Pirasol. Pass 2. Mang Alonso. Mang Alonso pa rin. Mang Alonso. Ipinasa. Pinasa, 10 to shoot. Pinasa ulit. Ipinasa kanino? Ipinasa kanya, 8 to shoot. Pinasa, 5 to shoot. Diretso, wali. Okay, tuloy. Basket. Bram, tulog. Yun. Gilid lang. Thank you po sa Andy Water Boy. Good. Almonte 4-3, kaso wala. Out of bounds. Sige po, tayo tayo. Oras natin 1 minute and 38 seconds para sa first quarter. Score natin 14-7. Lamang po ng 7 ang PB Street sa Hombros. Machu. Nagahanda pa ba sa 15 to shoot. Pinasa. Lance. Wala. Palot ni Kawan. Wala pa rin. Palot ni Mino. May tao. Mamaya, third quarter. Pwede yan. First personal foul warning for penalty. Pinasa. Markbo. Oras natin 1 minute and 14 seconds. Markbo for 2. Wala. Out of bounds. Bola ng Hombros. Oras natin 1 minute and 1 seconds. 1 second. 55 seconds. Out of bounds. Same ball po tayo. Same ball. 55 seconds. 18 to shoot. Pinasa Brosola. Easy 2 points para kay Brosola. 50 seconds. Sapa. 45 seconds. Almonte. Binigay kay Pirasol. Tinira, nilayap. Sablay. 30 seconds. Ayan na. 25 seconds. Diniretso na may kasama. Foul by number 69. Ito. Oh. Para po ang warning. First personal foul, second team foul. Oras natin 22 seconds para sa first quarter. Supply versus Charity ni Pirasol. Jersey na. For second Charity, wala pa rin. Nakakuha naman niya na may kasama. Foul ulit para kay number 17. First personal foul. Third team foul. Shark, dada si Shark. Sablay. 19 seconds. Tinira. Wala. 15 seconds. Mina. Binigay ka. Siya, wala. Siyempre. 8 seconds. Pinasa kay Macho. 5 seconds. Wala na pong oras para sa first. Dahil nakicharge sa mga siya. Ginag talaga. Pamunitan ako ni Maribao. Nakuha. Nagagawa.
nakakuha ni Sakwesa E. Ayun na, pinasa sa labas, nakakuha ni Sakwesa E. Sakwesa E, pass to Sakwesa F. Sakwesa F, bubukol ng 3 for 3 points. Big! Saba, good! Yan. Same ball po tayo, 82. Labas. Pinasa, panganiban. Oo. 42 shoot. Pinasa, naagaw nino. Yan na, lakad man na maglalakad. Sino? Number C. C talaga? Zero. Kapalos. Lakad man. Diniretso, tinira, kaso hindi umabot. Out of bounds. Bola. Same ball daw po tayo. 14 to shoot. Turtur, binigay. Kay Lakadman, 10 to shoot. Naagaw. Ayan na, nagbalabas. Backwe sa Monyo. Basket jump para kay Monyo. Kamay! Sige po. Hop. Tama! Hombro. Dahil bukas ay may pasok na. Aray ko po. 18 to shoot. Tinira. Wala. Nako ni Cabalos. Cabalos magbababa ng bola. Uy. Wala. Diretso. Lakadman. Binigay kay Lakadman din. Ayun na. Maribaw pinasa kay Lakadman din. Na may foul by number. Wala, outside. Foul. Bilo mo na, kaya Sakwesa. Pinasa. Nice, uy, sayang. Maribaw. Naro ni Maribaw. Time remaining 7 minutes and 50 seconds. Bola ng Hombros. Tayo. Maribaw, nag-aanap na babasabi na sa kay Lakadman. Lakadman magbababa ng bola. Dinidiretso, yun po. Ito po. Oy, Fabiano. Oy, ano yan, Rep? Oy, anong tawag nito? Anong tawag to? Anong tawag? Ano yan? Ano yun? Gusto mo nga eh. Maribaw, pinasa kay Lakadman, ididiretso. Kaso sumobra. Sakwesa, pinasa, sumobra. Out of bounds, bola ng Hombros. Lakadman din, tumira. Wala. Sakwesa, ididiretso. Pinasa pala. Nice pass. Kay Sakwesa din, na may kasama foul by number 3. Maribaw. First personal foul. First team foul. Sige po, dahil po muna kayo, dahil po. Yun lang. Pinamimigay yan, pinamimigay. patay ka yung mga motor. Okay na, Rep. Supply First Charity. Isak Wesa. Basket na yan. Para sa second charity. Maribaw. Binigay kay number 2. Pinasa kay Lakadman. Binigay kay Sakwesa. Sakwesa lumilipat sa ere. Idediretso nila yan. Easy controls para kay Sakwesa. Lumabas ang kanin sa mga nga. Niragantan. Ginaya rin. Aray ka po.
Pinasa Caballos, tinayap kaso natapan na ako ni Kuya. Kami kasama foul by number 2. Lete. 0. 2-0. 2-0. Lakatman. 2-0 daw, 2-0. Lakatman. Ano ba yun to? Second pala. Time remaining 6 minutes and 35 seconds. Basket. Wala. Tek. Sakwer sa Idren. Sakwer sa Tinira. Wala. Nakuha ni Piete. To follow up. Wala sa kwesa. Uy! Foul by number Lakatman. Number 9. Lakatman A. Second personal foul. Third team foul. Pinasa. Binigay kay Lakatman. Lakatman, idiniretso nga. Tinira. Wala. Nakuha ni Lakatman. Na may kasamang foul by number 0. Caballos. Second personal foul, second team foul. Time remaining 6 minutes and 14 seconds. Six minutes and 14 seconds. Sablay ang first charity ni Lakatman. Wala pa rin. Follow up ni Lakatman pa rin. Laga ni Kuya. Kuya, pinalo up. Easy basket na yan para kay Kuya. 15 to shoot. Sakwe sa M na may kasama foul by number 20. Lakatman. Warning ko lang po, warning. Second personal foul, warning for penalty. Pinasa. Nakakuha ni Lakatman to Lakatman. Naglakad na. Nakakuha ni si Kwesa. Sa Kwesa, Pinasa. Nakuha ni Kuya. Kuya, basket lang para kay Kuya. Sige. Ano? Lete, binigay kay Lakatman. Lakatman, pass to Kuya. Lakatman, binigay kay Maribao. 15 to shoot. Maribao, diretso, wala. Out of bounds, change back po tayo. Change back. Pininan, bubukol kaya. Pinasa pala. Binigay. Ay Matthew, binalik sa kanya. Binigay kaya, ititira pala. Binigay pa. Wala. Nakakuha ni Pirasol, itidiretso kaya. Tinira. Wala. Pirasol pa rin, tinira ulit. Wala na, nakuha ni Borosol na may kasamang foul by number 17, Pirasol. First personal foul, penalty po tayo rin. Penalty po. Penalty. Got my love everything. Second pa lang yan. Penalty. Nanood kami daw, boys. Oo nga daw eh. Talo? Ah! Wala. Pinasa, Pirasol, didiretso ni layup. Kaso sumobra. Okay. Malia. Ayan, pinasa kay Dawal. Pass to. Sam. Kevin Knight, binigay kay Matthew, didiretso kaya. Binigay sa kalaban. Almonte. Maribao, mga Alonso pala, Maribao.
to Almonte. Almonte to Pirasol, pumukol ng 3. Out of bounds. Labas na yun. Oh. Pirasol. Wala. Nakakuha ni Gamayan. Binigay kay Malia. Malia. Malia, titira. Wala. Nakakuha pa rin ni Malia. Wala pa rin. Nakakuha ni Tero. Binigay kay Almonte. Almonte. Almonte binigay kay Tero. Tero ulit. Tero titira na may kasamang foul by number 17. Brusola. Second personal foul, 13 foul. Time remaining 3 minutes and 30 seconds. Sublime first charity ni Tero. Anong pasok na wala? Wala! Basket for the second charity. Matthew, binigay kay Mark Bond, binigay kay Kuya. 15 to shoot. Kuya. 10 to shoot. Pinasa, pinasa. Out of bounds. 6 to shoot. 6 to shoot. Same ball, bola. Same ball po tayo. 6 to shoot. Di pa natin. Ulo. 5 to shoot. Binigay kay Malia. Oy, tayo. Gilid. Oy. 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 Brown. Oy. Pinundot. 13 to shoot po tayo. 13 to shoot. Binigay kay Malia. Malia po po ng toss for 2. Hey! Tapos sa ulo naman. Kita mo raw. Gas. Ay, lalo. Maribaw. Binigay kay Mark Bong. Mark Bong. Idediretso ko yan. Ay, wala. Nakakuha ni Kuya. Kuya, tinira sa likod. Kaso sumobra. Oh, out of bounds. Kalawang ball. Same ball tayo. 13 to shoot. Labas. Fire. Malia. Tinira sa 3. Sablay na ako ni Tero. Tero, pinasa kay Almonte. Iyaw. Umilaw yung linya. Oras natin 2 minutes and 5 seconds. Binigay kay Matthew. Tinira. Easy 2 points para kay Matthew. Hey! Almonte. Tira! Almonte tumira sa 3. 3 points para kay Almonte. Oras natin 1 minute and 40 seconds. Matthew, 15 to shoot. Binigay. Over the backcourt. Save. Yan na. Pinasol, idiniretso. Ipapasa kaya. Pinasa nga. Ay, Maribaw to Pirasol again. Kaso nakuha ni Dawal, idiniretso. Easy 2 points para kay Dawal. Wala lot! Pinasa Tero, idiniretso. Kaso sumobra. Gray. Binigay kay Malia idiniretso. Natapa ni Maribaw. Same ball tayo. 20 to shoot. Oras natin 55 seconds. 20 to shoot. Binigay, Matthew. 15 to shoot. 50 seconds. Nakuha ni Almonte, 45 seconds. Diretso ni Pirasol, wala. Agaw ni Matthew, 40 seconds. May tawag ang ating referee, back on. Tigalo. Warning for number 17. Warning for si Pirasol. W, Pirasol. 35 seconds. Pirasol, idediretso. Lifting pala yung kanina, lifting. 25 seconds.
15 to shoot. Ay. Tinira. Punggay mo. 15 seconds. Ayaw pungguin eh. Sayang. 10 seconds. Out of bounds po tayo. Naku. Seconds. Malia for 3. Wala. Wala na rin po tayong oras para sa second quarter. Go, ma'am. Ito. Ayun na, lakad man. Lakad man. Pinasa, tinira ni Plete. Easy 2 points para kay Plete. Excuse me. Uy, naagaw! Uy, he's stepping on the line, bossing. Tumunog daw, tumunog. Ayan. Lakat man to. Lakat man. 15 to shoot. Pinasa. Kibunso. 10 to shoot. Sabi ka dyan, kuya. Upo ka. Maribaw! Wala. Tinira. Lete, wala. Pasok! Ito kayo! Ayun na. Binigay sa magkakapatid. Didiretso sa kwesa. Didiretso nila kantaan na may kasamang foul by number 18. Panganiban. First personal foul, first team foul. Wala. Hi. Uy. Foul by number 23 sa Kwesa A. Eric. Wala. First personal foul, second team foul. Ay, nalakad na, may follow up na. Kaso nakuha ni Panganiban. Panganiban ako ay kasama foul by number 9. Third personal foul, warning, first team foul. Pinasa kay Kuya, tinira sa tres, sablay, bola ng Hombros. Oras natin, 8 minutes and 8 seconds. Pinasa, Maribaw, Tuplete. Lete, bigay kay Lakatman, Pinasa, kay Maribaw. 15 to shoot. Maribaw, didiretso, tinira na kasama. Traveling violation by Airport National Highway, Cebu Pacific and Philippine Airlines Air Asia. Panganiban for 3. Wala. Follow up ni Marco. Kaso wala. Nako ni Pero. Nabitawan ako ni Markbong. Markbong ididiretso. Kaso sumobra ng lipat. Markbong pa rin. Uy. Nako na ni Plete. Plete. Binigay. Kay Pero. Pero nabitawan. Binigay kanina to. Si Plete pa rin. Plete. 15 to shoot. Petawag ng ating referee. So ball. Oh, red ball tayo. Red ball. Ano to? Maroon ball. Pinasa. Umover. Nakakuha ni Sakwesa A. Naku po. Foul by number 9. Lakatman. Warning for graduate. 17 foul. Sabrep. Pasok in, labas out. Wala natang pagod ka na. Warning for graduate na number 9. Wala natang pagod ka na. 17 foul. Maglaro ka na ata sa kabila eh. Ray, binigay kay Sakwesa. Oras bago. Oras natin 6 minutes and 50 seconds. 15 to shoot. Binigay kay Panganiban, tinira na may kasamang foul by number. Hindi pa akong niligaw yun eh. Ay! Huwag kasi ticket. Sablay ang ating first party. Para kay Panganiban. Kano kami yun? Wala. Nakakuha ni Pero.
Zero. Suplete. Suplete, binigay kay Lakadman, Lakadman. Lakadman to Maribao. 13 to shoot. Binigay kay Lakadman, 10 to shoot. Binigay kay Tero, 7 to shoot. Lakadman 8, 5 to shoot. Pababay mo na kape mo. Pwesto. Sige, sige. Pagka talikod, 15 to shoot. Pawit na yan 10 eh. to shoot. Malia. Easy 2 points. Time out! Hold. wala na rin, di ba? Ay, parang mina. Ulo pala. Palubat na yun. Yung isang power bank. Dala mo? Yung mataba? Pirasol. Stop na ba? Binigay kay Lakadman. Sa motor. Lakadman. Opo, opo. To Pirasol, 15 to shoot. Check! 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 Naagaw. Naagaw. Agaw, agaw. Pirasol, Pirasol, Pirasol. Dinayap. Easy 2 points. Sa Kuwesa. Pinasa kay Panganiban. Iba pa to? Kaso, kumapos. Matapal. Nakakuha ni Maribao. Maribao, easy 2 points kay Maribao. Warning daw, warning. Warning. Oh, delaying the game. Delaying the game. Kanina yung rep? Lakadman. Easy 2 points. Lakadman. Papakita ko sa iyo pa. 15 to shoot. Lakadman. Binomba ng binomba ng binomba ng binomba. Powered by number 0. Apalos. Sabrep, Sabrep. Sabrep. Foul. Hanapin mo ha. Ito yung bangs ko. Sobra, oh, sobra. Basket. Sabi niya. Oras, 1. Oras natin 4 minutes and 49 seconds. Wala. Nakakuha ni Brasola. Brasola. Easy 2 points. Sabrep, Sabrep. Pasok, pasok in. Labas out. Oras natin 4 minutes and 30 seconds. Sabrep, Sabrep. Pasok in, labas out. Pinasa. Saan? 10 to shoot. Saan? Pinasa. 8 to shoot. Tinira sa 3. 3 points. 3 points para kay Matthew. Basket para kay Pirasol. Binigay. Binigay. Oras daw po. Oras natin 4 minutes. Sarado. 15 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Ay, wala na. Wala pa. Sorry, sorry. Step in. Nakuha? Oy, gumanto. Bola ng Hombros. Lupit ko kanina. Ipataan mo muna. Hindi nagaran. Pirasol, binigay kay Almonte. 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 So, Pirasol. Pirasol, nilay up. Wala. Follow up ulit. Wala pa rin. Ayun na. Ginagawa na ni Almonte. Tinira. Wala pa rin. Nakagawa na ni Sakwesa. Sakwesa magbababa ng bola. Ididiretso kaya ipapasa.
Kaso lumayo sa mga kalaban. 15 to shoot, binigay kay Kuya. Yung Maynard, pumukol ng 3. Over, tabakot. Daan po muna. Oras natin, 2 minutes and 50 seconds. Score natin, 45-24. Lamang po ng 21. 21. Baby Street. Pinasa, pero nila foul by number 17. Brusola. Third personal foul. Warning for penalty. Sablay first charity ni Tero. Wala. Nakuha niya. Nakuha nila. Nakuha na lahat. Nakuha nila. Nakuha na lahat. Wala. Out of bounds. Muntik lang, muntik. Same ball daw po. Chemistry. Dito lang yun eh. Layo. Ingin daw. Sige na. Oh, di balance na. Ano ang tawag? Back to the ball game. Tama. Ang gaganda ang paso eh. Hindi kayo marunong. Binigay kay Macho, delay up, easy basket para kay Macho. Sige po. Yan na. Didiretso, pinasa. Takot ka. Kay Pirasol. Tinira, pinasa, kay Tero. Nice. Tawag ng ating referee. Bolang bole. First personal foul, penalty. Basket ulit. Binigay. Nakakuha nila Kadman. Oras natin, 1 minute and 25 seconds. Nakakuha ni Maribaw. Maribaw, ano kayong gagawin? Napitawan ng bola. 14 to shoot. Harap. Pinasa. Ay. Bawal. Maagaw ni Tero. Easy 2 points para kay Tero. Ay! Ayan na. Tinira. Easy basket para kay Maribaw. Sa puwesa. Uy! Binigay sa kalaban. Basket ulit. Diniretso. Kaso sumobra. Nabitawan. Nakuha ng lahat. Tinira. Follow up. Basket na yan para kay Kuya Maynard. Foul! Hop. Padanin muna natin. Padanin. Red, paano po tawag, Red? Warning lang, warning. Number 1. For what? 30 seconds. Pinapek, sa inbon. Pakita mo konti rin para makita nyo. Dalawa na. Technical na. Warning na kanina. 27 seconds. Pinasa. Nakakuha. Nilakad man. Binigay kay Almonte. Binigay kay Dawal. Binato. Agaw. Gray. Easy 2 points. Ayun lang. Sino? Tingnan mo kasi yung mukha ng kapatid mo. Dagat.
by number 27. Second personal foul, warning for penalty. Pasa, ayos. Kaya? Kaya? Kasi mo ako ah. Pwede tayo mo. Dito lang. Ay! 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 Aray ko. Pwede daan. Yeah, daan. Oy, isa daan. Okay, daan po muna, daan. Kasi, pawit lang po. Ang daya mo. Yan, hindi dito lang. Supply. 13 seconds. Hindi ka pa naman nanalo pag gano'n. Lete. 10 seconds. Pirasol. 5 seconds. Ay, Wala na pong oras para sa first quarter. Not counted daw po. Sabi ng ating referee. ah, Inasa. Hanggang pababasahan. 15 to shoot. tigil ka na nga eh. Sinira. Oo nga Sumobra. eh. Diba? Dahil Out of bounds. Pinasa, umover, sa kwesa. Easy 2 points para Nice magkatalo. pass! Ay, mga pasahan talaga. Maribaw to Plete. Plete, binigay kay Mag-rejuve ka na. Lakatman, wala na ako ni Panganiban. Salubungin mo na. Panganiban, binigay kay Sakwesa. Sakwesa, binigay kay Kapalos. Kapalos, tumira sa dos. Wala. Foul by number 1. Sakwesa, M. Paul, si Tito Meral. Pirasol. First personal foul, first team foul. Last. Foul by number. Wala, Foul by- outside. Binigay. Ayan. Lakatman, tabingi. Follow up. Nag-crunch lang ako ng Binigay. Sakwesa. Ginupit ko eh. Ginupit ko. 14 to shoot, Eh, tinira. bago gupit, nagtitik. Wala. Hindi, tawag dun tayo. Tipid. Wala pa rin. Hindi, nagtitikos yung hair pag bagong gupit ka. Parang Maribaw. Maribaw to Lakatman. Easy 2 points para kay Lakatman. Tinira Lakatman. Easy. OMG. Easy 2 points na. Up. Ano yun? Sabrep, sabrep. Hold ka ron. Oh, foul by number 9. Graduate ka na rin daw po, number 9. Lakatman. Saluhin nyo na. Pinapahirapan yung sarili nyo. 15 to shoot. 10 to shoot. Kapitawan ako ni Plete. 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 Lakatman. Over, lakad kang jogging. Papuntang.
Oras natin 7 minutes and 30 seconds. Nice one. Sa pwesa. Foul by number 20. Third personal foul, second team foul. Pinasa. 14 to shoot. Panganiban. Pupukol ng 3. Ay. Tinapos pa rin. Nako ni Kapalos. Ay, nakuni. 10 to shoot. 8 to shoot. 5 to shoot. Ay. Wala. Nakakuha niya ni Pirasol. Sunod. Oh! Ni Pirasol. Oh! Grabe, ang depensa! 22 shots pa. Lakad man. Binira. Binigay kay Kapalos. Kapalos. Binigay kay Sakwesa. Sakwesa rin, 14 to shoot. Binigay kay Brosola. Binigay kay Kapalos, 7 to shoot. Wala. Nice, Jay. Easy 2 points. Lakadman, binigay kay Pirasol to. Lakadman, easy 2 points ulit. Easy, 2 points. Lakadman. Out of bounds. Pinasa. Lete. To Pirasol to Maribao. Maribao, 15 to shoot. Pinasa kay Lakadman. Lakadman, titira. Niliyap sa ilalim. Paso wala. Nakuha ni Panganiban. Sa Puesa. 15 to shoot. Klase yan yan, taas. Kapalos, 10 to shoot. Sa Puesa. 8 to shoot. Parang may ulo mo kasi. Tinira. One hand, wala. Pinasa. Lete. Lete. Lete, diniretso, wala. Nakaw niya. Out of bounds. Sabret, sabret. Penalty! Sablay. Oras! Alalay sa Jay. Kapalos. Kapalos. Palos. Pinasa. Kay Macho, 15 to shoot. Malia. Easy. 2 points. Binigay kay Pirasol. Binigay. Tinira. Basket para kay Lakadman. mo! Gray. Gray de derecho. Easy 2 points. Binato. Binigay kay Panganiban. Panganiban. Binato kay Mark Bong. Mark Bong. So Kapalos. 15 to shoot. Dawal. Easy 2 points para kay Dawal. Oras natin 4 minutes and sarado. Tangin na ito. Sumobra ka na. Ano ka? Umover. Kahit ako, di ko tatakpuin na yun eh. Kasi Kuya Bads eh. No? Para. Pagod yung Pinasa. Nakakuha na. Nakakuha na. Ni Macho. Pass to Mark Bong. Sumobra. Macho. Macho pa rin. Follow up na may kasamang foul na basket. Kay Lakadman. Umonte pala. First personal foul, third team foul.
Oras natin, 3 minutes and 20 seconds. Okay na yun. Ano lang, siya ba? Paano? Ayoko na rin. Binato ni Maribaw. Bulaga! Atortor. Malia. Malia out of bounds pero nakuha niya. Hook. Oras natin 3 minutes. Bulaga! Maribaw. Pinira Tortor. Easy 2 points para kay Tortor. Tortor. Tortor sa hu. Yeah. Gray. Torpanganiban. Sino? 15 to shoot. Pumukol sa 3. Over the bakod. Ano? Ang tagal. Dapat kasi may ano may pamaster. Sino mag-work? Binato Pirasol. Tulakad man to Tortor. Pumukol ng 3. Sumabra. Nakuha ni Panganiban. Binigay kay Gray. Gray. Binato. To. Bawal. Wala pa rin. Nakakuha niya. Easy 2 points para kay Kapalos. Gusto ko ni NJ. Huli! Maribaw. Tulakad man. To Almonte. Wala. Last 2 minutes. Japit Aguilar. Over, Kapalos. Pahardo. To Dawal. Pinaikot. Nakakuha ni Markbong. Follow up. Easy 2 points para kay Markbong. Nagagawa ng ano. Yun. Yorik. Panganiban. Yorik. Karan na. Matthew. Pinapalit. Wala. 1 minute and 30 seconds. Pinapalit ko rin yun, sir. Panganiban. Wala. Oy. Umahanto pa sa kanto ko. May tao kaya? Ay, puto na. Ay, ano yan? Putin chan ko. Okay, back to the ball game. 48 seconds. Nakakuha niya? 48 seconds. Easy 2 points para kay Markbong. 40 seconds. Wala. 30 seconds. Malia. Yeah. Pumukol ng 3. Over. Follow up. Almonte. 20 seconds. Pumukol ng 3. Sablay. 15 seconds. 15 seconds. 1-5. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Ayaw. Time out, time out. Timeout. Both teams. Yeah, score yan. Kapirma lang po both teams sa ating. Yeah, score yan. Sino ang pito natin? Number 21. Restart, reset, and refocus as many times as you need. You are your own greatest project. But just always remember, don't give up.